Okay, hello guys, maayong buntag sa tanan. So welcome back diri sa atong YouTube channel, John Paul Official. Okay, na ako'y palertuhan karon uldro ha. Palertuhan uldro lowest og highest ni siya. So ayan mo skip mo na ninyo din i-share ninyo pa yung atong upload video ha. Karon November 30, 2025, alerto uldro. Palag na ning kog comment sa mga kitaan ni. Dayon sa mga wala pa naka-subscribe, ayaw kalimot to ka or i-click atong subscribe guys ha. Og i-hit ang notification button all para mag-notify mo. Mag-live taon niya guys alas 2 ha. Patangin ninyo itong live niya. Upload lang sa karon kay natay lakaw. Okay. So muhatag ko karon alerto uldro. Duha ni siya kumbi dayon muhatag din kog lowest. Ako lang ni iubos ang kuan karon. Okay, pakita sa inyo ha. Then katong wala pa naka-share dira palag kog share atong upload. Mag-live unya lang ta live guys alas 2 man sa resulta. Okay niara. Kanang 938 o 935. Kanang duha. Mana to palertuhan uldro. Dayon sa atong lowest, natay lowest sa kanaw. Kana 310 o 320. Kamo na bahala rumble ana guys, target rumble aron sure ball. I-rumble niyo, i-rumble ha. Ayaw kalimot og rumble. So bye bye guys. So going buntag sa tanan. Maayong adlaw. Good luck and God bless.